بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انسانی تاریخ جس طرح میڈیکل کی بلندیوں میں آج کل ہے، وہ پچھلے انسانی شروعات سے اب تک نہیں تھا۔ کچھ ایسے گمنام قوم تھے تو پتہ نہیں ہے کہ شاید ان کا قرآن، توریت اور زبور میں بھی ذکر نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنے انسان گزرے ہوں گے ارب خرب سالوں میں۔ ہمیں تو دنیا میں نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی، مثبت اور منفی، مصیبت اور خوشی ایک ساتھ ہیں، اچھائی اور برائی ایک ساتھ ہیں۔ جس طرح ٹیکنالوجی اور انسانی دماغ، انسانی سوچ اور تعلیم نے وسعت حاصل کی، اس سے زیادہ بھی پیچیدگیاں اور بیماریاں اور خطرناکیاں اور اندھوناکیاں بھی پیدا ہوئے۔ بہت انٹرسٹنگ ویڈیو بنا رہا ہوں، غور سے دیکھیے گا، بہت افاقہ ہوگا انشاءاللہ۔ اپنے زندگی اور اپنے خوشی کے خاطر 1 گھنٹہ دیں گے تو یہ کوئی سستا سودا نہیں ہے۔ دوستو، آپ کو دانتوں کی 2 بڑی بیماریوں کے بارے میں بہترین نسخے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے دانتوں کے کیڑے کو ختم کرنے کے لیے، دوسرا مسوڑوں کے خون آنے کے بارے میں ہے۔ ان نسخوں سے دونوں مسائل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، بلکہ آپ کے دانت چمکدار اور صاف رہیں گے۔ پہلے آپ کو مسوڑوں کے خون کا ٹوٹکا بتاؤں گا، جو آپ کو آسانی سے ملیں گے یہ چیزیں بازار سے۔ 20 روپے کا ہی کافی ہوگا یہ چیزیں۔ اس کو پیس کر پاؤڈر بنا لیں، پھر صبح و شام انگلی کی مدد سے منجن کے طور پر استعمال کریں۔ یقین کریں، اگر 2 دن تک مسوڑوں کا خون بند نہ ہو تو اس کو بند کر دیں۔ ایک بار ضرور آزما لیں۔ اگر دوسرے نسخے کی طرف آتے ہیں کہ اگر دانت میں کیڑا لگا ہوا ہے اور کیڑا ختم نہیں ہو رہا اور شدید درد ہو رہا ہے تو یہ نسخہ آزما لیں۔ بیکنگ سوڈا 2 چمچ، نیم کا پاؤڈر آدھا چمچ، لونگ کا پاؤڈر اگر پاؤڈر نہ ملے تو 2 سے 3 عدد لونگ لے کر ان کا پاؤڈر بنا لیں۔ ناریل کا تیل 1.5 چمچ، منٹ کا تیل 10 قطرے، ایک جار میں تمام اجزاء کو مکس کر لیں۔ اس ٹوتھ پیسٹ پر لگا کر اس کو استعمال کریں۔ اس سے دانت موتیوں کی طرح چمکیں گے اور کیڑا ختم اور درد بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دانت میں کیڑوں کے لگنے کے بہت سی وجوہات ہیں۔ دانت میں کیڑا اس وقت لگتا ہے جب ہم خیال نہیں رکھتے، جب ہم کوئی میٹھی چیز کھاتے ہیں یا دانت برش نہیں کرتے اور چپ چیزیں ہمارے دانت کو چپچ جاتے ہیں اور آہستہ دانتوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دوستو، آگے کی ویڈیو میں بہت سے ہوم ریمیڈیز کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جو کوئی فائدہ دیتا ہے تو یقینی مجھے بتائیں، اگر آپ اسی حساب سے عمل کریں گے تو، ورنہ پھر بھی مجھے اگر نہیں دیتا پھر بھی مجھے بتائیں، آپ کو میں رہنمائی کروں گا انشاءاللہ۔ بریسٹ کینسر سے حفاظت حاصل کرنے کے لیے چند غذائیں: پھول گوبھی، گاجر، بند گوبھی اور شاخ گوبھی جیسے کہ بروکولی۔ نزلہ اور زکام کا عجیب نسخہ: خوب پکے ہوئے سنترا کا رس 1 پاؤ لے کر نرم آنچ پر رکھیں اور 70 فارنہائٹ تک گرم کریں۔ اب 4 پاشا بنفشا کے پتے ڈال کر فوراً آگ سے نیچے اتار لیں اور 5 منٹ تک برتن کا منہ بند رکھیں، پھر چھان کر گرم پلائیں یا پلا دیں کسی کو۔ دن بھر میں جب بھی پیاس لگے یہی عمل دہراتے رہیں۔ کھانا بالکل نہ کھائیں، بہت جلد طبیعت بہتر محسوس کرے گی انشاءاللہ تعالی۔
कुछ बातें आपको समझ में ना आए तो वीडियो को स्लो में चलाएं, आपको सब पता चल जाएगा। शहद और अदरक की चाय से हैरान कुन फ़ायदे। मैदा की कमज़ोरी, हाजमा की खराबी, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, जोड़ों और पट्ठों के दर्द, छाती में बलगम, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सांस की तंगी और दिल की बीमारियों का बेहतरीन इलाज है अदरक। बहनों भाइयों, अदरक का कुरान मजीद में ज़िक्र है जंजबील के नाम से। अदरक पर जितने भी तहकीक हुए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। अदरक के अंग्रेज़ साइंसदानों ने 700 फ़ायदे बताए हैं। 700 फ़ायदे। जब आप अदरक को ऑनलाइन में पढ़ेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। गर्दन में दर्द और उसका इलाज। गर्दन के नहसू में खिंचाव पैदा होने की वजह से गर्दन में दर्द होने लगता है। गर्दन के मटके हिलने या गर्दन पर ज़्यादा दबाव पड़ने से भी गर्दन में दर्द होता है। गर्दन का दर्द किसी भी उम्र में हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह सोने के गलत तरीके भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकती है। गर्दन में दर्द मरीज को काफ़ी परेशान कर सकता है। अगर ये दर्द एक हफ्ता से ज़्यादा रहे तो इसका बाकायदा इलाज करवाना ज़रूरी होता है। गर्दन के दर्द के चंद घरेलू इलाज ये हैं। आप ये आसान घरेलू टोटके आजमा के गर्दन के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। जैतून का तेल, जैतून के तेल थोड़ा सा गर्म कर लें, उस गर्दन का मालिश कर लें। अदरक का चाय पी लें। अदरक का चाय पीना बिल्कुल आजमूदा है। मुझे भी गर्दन का दर्द और कमर का दर्द रहता था। मैंने ये आजमाया और हमेशा के लिए इस दर्द ने मुझे छोड़ा। अब चाय में अदरक इस्तेमाल करें या पानी गर्म करके अदरक के। अजवाइन से भी गर्दन का इलाज है। अजवाइन की एक पोटली में बांधकर उसे तवे पर गर्म करें, फिर इसकी हल्की गर्म पोटली से गर्दन पे टकोर रख लें। दोस्तों, पेशाब के कतरों का इलाज। अगर आप पेशाब के कतरों की बीमारी में मुब्तला हैं तो अदरक लें, इसको कूट लें और नाखून के बराबर रोज़ाना सुबह नहार मुन्ना नाश्ते से पहले निगल लिया करें। इंशाअल्लाह ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अगर इस तरह नहीं कर सकते तो चाय में या पानी के ज़रिए आप भी खा सकते हैं। कब्ज़ का भी एक आजमूदा इलाज है कि रोज़ाना कम से कम 6 गिलास पानी पीना चाहिए। सुबह सवेरे निहार मुन्ना 1 गिलास पानी पीना, नाश्ते करने से आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी पीना बहुत फ़ायदा है। लीमू का रस, सब्जियों पर बारीक कतर कर उन पर नमक मसाला मिलाकर इस्तेमाल करना भी मुफीद है। मैं इंतहाई मुख्तसरन इधर बता रहा हूँ, आप वीडियो को रोक कर भी ये पूरे निज़ाम पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह अफाका महसूस करेंगे। तुख्म खरबूज 30 ग्राम, नौशादर 10 ग्राम, फिलफिल स्याह 5 ग्राम, तुख्म ख्यार 10 ग्राम। तमाम अदविया का सफ़ूफ बना लें। 1-2 गिलास दूध के साथ या पानी के साथ रात को भिगोकर सुबह निहार मुँह उठकर अच्छी तरह छान कर पिएं। इंशाअल्लाह 10 दिनों में आप फ़ायदा महसूस करेंगे। साबूदाना के फ़ायदे। दोस्तों, मादा और जिगर की गर्मी दूर करता है। सीने की जलन का बेहतरीन इलाज है। गुर्दों की सोजिश से निजात दिलाता है। आंतों के ज़ख्म ठीक करता है। पेशाब की पी पाने की तकलीफ रफ़ा करता है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में मुफीद है। हाथ पाँव की जलन का ख़ात्मा करता है। खुश्क जलन और खांसी और गले की खराश दूर करता है। ये एक मज़ेदार मुझे लगा, तो आप भी इस पर अमल करें। ये इस तरह एक सुहाना राइटिंग नहीं है, बल्कि एक कमाल राइटिंग है, कमाल मालूमात है कि रोज़ाना 1 सेब नो डॉक्टर, रोज़ाना 5 बादाम नो कैंसर, रोज़ाना 1 लीमू नो मोटापा, रोज़ाना 1 गिलास दूध नो बोन प्रॉब्लम, रोज़ाना 12 गिलास पानी नो स्किन प्रॉब्लम, रोज़ाना 4 खजूरें नो कमज़ोरी, 5 वक़्त की नमाज नो टेंशन, रोज़ाना तिलावत कुरान बमा तर्जुमा, सुकून ही सुकून। दोस्त, मालूमात हमारे सामने बहुत कुछ है, सिर्फ अगर मुश्किल बीच में हायल है तो वो अमल न करने का है, वरना मालूमात बहुत है हमारे सामने, सब आप सबके सामने।
दोस्तों एलोवेरा के फ़वाइदों से तो आप सब बंदे वाकिफ़ हैं कि इसमें बेतहाशा फ़ायदे हैं। एलोवेरा जैसे जैसे आप खाने में इस्तेमाल करेंगे भी तो उसके फ़ायदे हैं, या जल्द पे लगाएंगे भी तो इसके फ़ायदे हैं। कील, महासे और बहुत से जल्दी मसलों का हल है एलोवेरा। ये खूबसूरती में इजाफ़ा करता है। इसके जो फ़वाइद हैं, फ़वाइद नंबर 1, एलोवेरा। दोस्तों एलोवेरा मेकअप और चेहरे के गलत असरात दूर करने के लिए इसका अगर जेल इस पर इस्तेमाल करेंगे तो कमाल फ़ायदे हैं। दूसरा, एलोवेरा का रस चेहरे में लगाने से झुर्रियाँ और दाग चेहरे के गायब होते हैं। और एलोवेरा की जेल और उसका कच्चा जो आप उसका एक पेस्ट बनाएंगे, इसके बहुत से फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं। मज़ीद आप एलोवेरा की तरफ माइल हो जाएं, तहकीक करें या ये पूरा राइटिंग पढ़ लें। अल्लाह आप सबका भलाई करे। दोस्तों 3 दिन तक केलों के 3 छिलके खाएं, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आज ही आजमा कर देखें। शर्त ये साफ़ करें, अंदर से साफ़ होते ही हैं लेकिन बाहर से सही तरह साफ़ करें। दाग हैं तो वो छील लें, इंतहाई पुराने न हों, जो बिल्कुल ही पोसीदा न हों, बिल्कुल ही मुनासिब उसके छिलके हों। आप देखें फिर बहुत ही मुफीद हैं ताकत के हवाले से, और एंटी बैक्टीरियल हैं, एंटी वायरस हैं और एंटी फंगस हैं। दोस्तों रात को सोते वक्त इलायची के साथ गर्म पानी पीकर सो जाएं, सुबह उठते ही फायदा खुद देख लेंगे। फायदा ऐसा होगा जिसके लिए आप लाखों भी खर्च करें, जो नहीं होगा वो इससे होगा। इलायची को मैंने भी आजमाया है। इलायची में इतने फायदे हैं, कभी भी आपको गैस नहीं होगा और खून साफ करने वाला एक चमत्कारी चीज है। पेट दर्द और हाजमे के लिए चाय, ग्रीन टी 1 चुटकी या 3-4 पत्ते, सौंफ आधा चाय का चम्मच, पुदीना सफेद 1 चटकी और छोटी इलायची 1 अदद, दालचीनी का टुकड़ा भी साथ में मिलाएं। 2 गिलास पानी पतीली में डालें, उनमें ये सब चीज़ें डाल दें। जब पानी आधा रह जाए तो शहद भी मिलाएं। ये दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आप इसके हैरत अंगेज फ़ायदे पाएंगे। दोस्तों मर्दाना कमज़ोरी का रूहानी इलाज, रूहानी की तरफ आएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मर्दाना कमज़ोरी के रूहानी इलाज के लिए ताहसूल मकसद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, साथ में रोज़ाना 2100 मरतबा अल कव्वी पढ़ें और पानी पर दम करें और पिए, इंशाअल्लाह फाका होगा। दोस्तों जो दवाओं पे सिर्फ यकीन रखते हैं, बस अल्लाह ही उनको हिदायत दे, और कुछ नहीं बोल सकते किसी को। लेकिन जब तक आप किसी भी मामले में, बिजनेस या इलाज या ताल्लुकात या ज़िंदगी के और मकासद में, जब तक आप रूहानी की तरफ नहीं पलटेंगे, आपका ज़िंदगी स्मूथ और मज़ेदार नहीं गुजरेगा। मैं यकीन से बोल रहा हूँ, आपको आजमाया हुआ तरीक़ेकार है ये, आजमाया हुआ। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। दोस्तों अदरक का पानी और लीमू पीने के फ़ायदे, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, खून साफ करना, पेट का उफारपन और बादी का खात्मा, ये ही काम है अदरक और लीमू के पानी के या इनकी चाय के। बेशक इनके फ़ायदे में गिन नहीं सकता कि इनके कितने फ़ायदे हैं। अगर ग्रीन टी और लेमन मिलाएंगे फिर भी आपके वज़न तेज़ी से कम होगा, पेट की चर्बी जाएगी और जिस्म में जहरीले मादे भी ख़त्म होंगे, साथ में खून भी पतला होगा और खून में जहरीले मादे भी ख़त्म होंगे इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों ब्रोकोली के बहुत से फ़ायदे हैं। ये जिगर की गरमाइश के लिए, जिगर की फैटी लिवर के लिए, खुसूसन कैंसर के लिए, वेट लॉस के लिए, स्किन के लिए, जिस्म में हेल्दी टिश्यूज़ और सेल्स के लिए, और जिस्म में अंदरूनी बैरूनी सोजिशों को ख़त्म करने के लिए, ब्लड शुगर के लिए और दिल के लिए, हाजमे के लिए, ब्रेन फंक्शन के लिए और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए,
اور سیلز اور ٹشو کی بہتر کارکردگی کے لیے بروکولی بہت عمدہ چیز ہے دوستو۔ کوکونٹ واٹر یا کوکونٹ پورا ہی اگر پاؤڈر کی شیپ میں یا کسی بھی صورت میں استعمال کریں، اس کے بے شمار فائدے ہیں، جیسے اس میں انرجی ہے، کاربوہائیڈریٹ ہیں، پروٹین ہیں، فیٹ ہیں، کولیسٹرول بالکل اس میں نہیں ہے، ڈائٹری فائبر اس میں ہے، جو ایکسٹرا چیزیں ہیں اس میں وٹامن سی، وٹامن ای، وٹامن کے، یہ انتہائی ضروری ہیں ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے، اور سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم، جس سے ہڈیاں انتہائی طاقتور ہوتے ہیں، کاپر، آئرن، خون کی بڑھوتری ہوتی ہے، میگنیشیم انتہائی بہترین شے ہے، خصوصاً بے آرام، بے چین اور خلفشار جو ذہنی مشکل کا شکار ہیں، ان کے لیے میگنیشیم بھی کمال چیز ہے۔ کوکو کے بہت سے فائدے ہیں، اگر یہ زوم کر کے دیکھیں گے یا آہستہ اسکرین دیکھیں گے تو یہ بہت ہی ویلیوبل انفارمیشن ہے، انفارمیشن کی قدر کیجیے۔ یہ تھائرائیڈ فنکشن، اس میں خصوصاً تھائرائیڈ فنکشنل پراپرٹیز ہیں، اور برین فنکشن کو بہتر کرتا ہے، باڈی ماس کو اور امیونٹی کو بہتر کرتا ہے، ہارٹ ہیلدی رکھتا ہے، ہاضمے کے لیے بہتر ہے، جسم میں انرجی پیدا کرتا ہے، اور اسکن کے لیے لاجواب چیز ہے، فائبر ہے اس میں، اس کو زندگی کا درخت بولا جاتا ہے اس دنیا میں۔ دوستو پیشاب پیلا اور جلن کے ساتھ آ جائے تو بھینڈی کی سبزی پکا کر کھانے سے بھی پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ دوستو اگر پیشاب جلن سے آئے تو پیٹھی کے 2 ٹکڑے روزانہ کھانے سے پیشاب کی جلن ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا رس پینا بھی مفید ہے۔ انار کا شربت پینے سے بھی پیشاب کھل کر آتا ہے، تلسی کے پتے چبانے سے بھی پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ چاول کی مانڈ یا آدھا کلو لے کر اس میں چینی ملا کر پلانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ دوستو یہ ایک مشہور معلومات ہے کمال طب والوں کے، گوشت صرف جوان جانور کا کھاؤ، جب دوپہر کھانا کھاؤ تو تھوڑی دیر سو جاؤ، اور شام کا کھانا کھا کر چلو چاہے تمہیں کانٹوں پر چلنا پڑے، جب تک پیٹ کی پہلی غذا ہضم نہ ہو دوسرا کھانا نہ کھاؤ، چاہے تمہیں 3 دن تک لگ جائے، جب تک بیت الخلا نہ جاؤ، سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ، پھلوں کے نئے موسم میں پھل کھاؤ، موسم جانے لگے تو پھل کھانا چھوڑ دو، کیونکہ جن کا موسم جاتا رہتا ہے وہ پھل بہتر نہیں رہتے۔ کھانا کھا کر پانی پینے سے بہتر ہے کہ زہر پی لو۔ عجیب بات یہ کہ میں 90% انسانوں کو اس کا توڑ کرتے دیکھتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں وہ زندہ کیوں ہیں، لیکن خوشی اس بات پر ملتا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے، زندہ لاش ہوتے ہیں، کئی بیماریاں پکڑ رہے ہوتے ہیں یا موٹاپن کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ کمال طب کے ولیوں، جو طب کے ولی تھے، ان کے یہ کہنے ہیں کہ کھانا کھا کر پانی پینے سے بہتر ہے زہر پی لو، ورنہ کھانا ہی نہیں کھاؤ۔ اتنا غصہ! اب کسی کے ساتھ ان کا ذاتی کوئی دشمنی تھا کیا؟ یہ تو کمال ہدایت تھا نا۔ دوستو پائن ایپل، آڑو، اسٹرابری، کیلا، ناشپتی، انار، آم، تربوز، امرود، کھجور، لیچی، پپیتا، یہ بے انتہا خاصیتیں رکھتے ہیں، اور ہر کسی کا خاصیت اپنے حساب سے ایک نایاب ہے اور خاص فائدہ دینے والے ہیں۔ جیسے انار خون کی کمی دور کرتا ہے، لیچی کینسر سے بچاتی ہے، کھجور میں فائبر ہیں اور آئرن ہے، خون بڑھاتی ہے، انگور بھی ایک کمال ہے، خون صاف کرنے والا، شریانوں کو صحیح کرنے والا، سنگترا یعنی نارنگیاں یہ چہرے کو، اسکن کو خوبصورت بناتی ہیں اور امیون سسٹم بڑھاتی ہیں، جیسے کہ اس میں وٹامن سی ہے۔ بلیک بیریز یا کوئی بھی بیریز کی قسمیں خون بڑھاتے ہیں اور بہت سے ہیضہ بیماریوں اور بد ہضمی سے بچاتے ہیں۔ سیب تو آپ سب کو پتہ ہے کہ کولیسٹرول کو گھٹا کر موٹاپے کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس طرح پپیتا، انناس یہ بہت سے جوڑوں کے درد اور جلدی بیماریوں کے لیے مؤثر ہیں۔ امرود میں یہ ہے کہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اینٹی پوائزنس ہے،
آکسیڈیشن اور پوائزنس کے خلاف کام کرتا ہے اور وزن کم کرنے کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ دوستو بلیک ہیڈر جو ہوتے ہیں خصوصاً لڑکیوں کے چہرے پہ داغ، جو کچھ بڑے داغ ہوتے ہیں جو اسکن سے نکلے ہوتے ہیں، ان کو بلیک ہیڈر بولتے ہیں۔ تو جن کو یہ مسئلے ہیں تو وہ یہ فارمولہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، انتہائی بہتر ہوگا ان کے لیے۔ بغیر خوشبو والا صابن 1 عدد خرچ کر لیں، گلاب کی پتیاں مٹھی بھر، ایلو ویرا کا گوتا 2 کھانے کے چمچ، پکانے کا تیل 2 کھانے کے چمچ، ان تمام اجزاء کو برتن میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں اور چمچ کی مدد سے ہلاتے رہیں۔ جب سب چیزیں مکس ہو جائیں تو چولہے سے اتار کر اور 12 گھنٹوں کے لیے فریج میں ٹھنڈا ہونے دیں۔ اور اب اس آمیزش کو نکال کر کسی برتن میں رکھ لیں اور صبح شام اس سے چہرہ دھوئیں اور نہاتے وقت پورے جسم پر استعمال کریں تو اور بہتر ہے۔ اس صابن کے 1 ہفتے کے استعمال سے چہرے اور جسم سے موجود بلیک ہیڈر کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی نیچرل اور مجرب اور سستا طریقہ کار ہے، یہ آزما کر دیکھیں، بہت ہی کم خرچ ہے اور بالانشی فائدے ہیں اس کے۔ دوستو کلونجی کے اتنے فائدے ہیں کہ قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ موت کے سوا کلونجی میں ہر چیز کا حل ہے یا علاج ہے یا ہر چیز کا فائدہ ہے۔ کلونجی کا تیل ہو یا اس کے دانے ہوں، وہ آپ پاؤڈر کی شکل میں کھائیں، تیل کی شکل میں کسی بھی چیز میں استعمال کریں، یا دانوں کو صبح چٹکی سا کوئی 1 چمچ کا 1/4 استعمال کریں روزانہ۔ بہت سے حکماء حکیم بولتے ہیں کہ چاہے 3 مرتبہ ہی کھاؤ۔ نزلہ، زکام، سر درد، بد ہاضمائی، خون صاف کرنا، بہت سے اس میں کمالیتیں ہیں۔ کلونجی کھانے سے بدن میں چستی آ جاتی ہے اور سستی دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل بدن پر لگانے سے دل کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ کلونجی کے پاؤڈر اگر پانی میں ڈال کر اب اس کے غرارے کریں بھی اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ کلونجی کو سرکہ میں ملا کر کھانے سے الرجی اور ورم دور ہو جاتے ہیں۔ کلونجی کے دھوئیں سے مچھر اور دوسرے عجیب کیڑے بھاگ جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ کلونجی کا تیل خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ دوستو کلونجی میں بے تحاشا فائدے ہیں۔ کلونجی کا میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں میں نے ادھر تو ایک جھلک سا پیش کیا، اس میں اتنے فائدے ہیں، مجھے 1 ماہ لگا اس کو پڑھنے میں، اور ابھی ہر وقت میرے پاس کلونجی کا آئل موجود ہے، کلونجی کے دانے موجود ہیں، کلونجی کو گرینڈر کر کے اس کے پاؤڈر میرے پاس موجود ہیں۔ کلونجی تل کے ساتھ کھاتا ہوں، کلونجی زیرہ کے ساتھ کھاتا ہوں، کلونجی سونف کے ساتھ کھاتا ہوں، بہت سے فائدے ہیں، انتہائی چست و توانا رہتا ہوں۔ کلونجی جب قرآن میں اس کا بھرپور ذکر ہے اور امر ہے تو آپ بھی کلونجی سے دور نہ جائیں تو بہتر ہے۔ دوستو ناخن پر تیل لگانے کے جو فائدے ہیں وہ بہت ہی کمال ہیں، تو آپ کو ناخن پر تیل لگانے کے بہترین فائدے بتاؤں گا کہ یہ چھوٹا سا عمل جس سے آپ 6 بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جب بھی ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹیں تو تیل لگا لیں، اس سے آپ تجدید فائدے حاصل ہوں گے۔ یادداشت بہتر ہوگی، کمزور نظر بہتر ہوگی، ایسا بھی کمزوری سے نجات ملے گی۔ چوتھا، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گی۔ 5واں، گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوں گے۔ 6واں، دل اور دماغ مضبوط ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ کوشش کریں، یہ بہت ہی ایک آسان اور مفت طریقہ کار ہے جس سے آپ انتہائی بڑے 6 فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سستائی کی طرف ہر وقت جائیں، یہ نہیں کہ کوئی سستا ہے تو وہ بیکار بھی ہوگا، یہ قدرت کے خلاف ہے، یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے کہ سستائی کو گالی دے دے۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ سب کو
सस्ताई के और कुदरत के राह पर चलने की, किफ़ायत पर चलने की और कुदरत पर यकीन रखने और उसको इज़्ज़त देने की तौफीक दे। इंतहाई फ़ायदेमंद बातें हैं, इन पे अमल करें, बहुत अफाका होगा। दोस्तों, ये 25 बड़े मसाइल और उसका हल पाक पैगम्बर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इस पे अमल करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर अमीर बनना चाहते हो तो किनायत अख्तियार करो, आलिम बनना चाहते हो तो तकवा अख्तियार करो, इज़्ज़तदार बनना चाहते हो मखलूक के सामने हाथ फैलाना बंद करो, अच्छा आदमी बनना चाहते हो तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा पहुँचाओ, आदिल बनना चाहते हो तो अपने लिए पसंद करो तो वही दूसरों के लिए भी, ताकतवर बनना चाहते हो तो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करो, अल्लाह सुब्हान व तआला के दरबार में आला दर्जा चाहते हो तो कसरत से ज़िक्र इलाही करो, रिज़्क़ में कुशादगी चाहते हो तो हमेशा बावज़ू रहो, दुआओं की कबूलियत चाहते हो तो हराम न खाओ, ईमान की तकमील चाहते हो तो अपने इखलाक को अच्छे कर लो, रोज़ क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हान व तआला से पाक होकर उससे मिलना चाहते हो तो जनाबत के बाद फ़ौरन गुस्ल किया करो। आप समझ गए होंगे जनाबत। गुनाहों में कमी चाहते हो तो कसरत से इस्तग़फ़ार किया करो। क़यामत के रोज़ नूर में उठना चाहते हो तो जुल्म करना छोड़ दो, और चाहते हो कि अल्लाह तुझ पर रहम करे तो अल्लाह के बंदों पर भी रहम करो, और चाहते हो कि अल्लाह मेरी पर्दा पोशी करे तो लोगों की भी पर्दा पोशी किया करो, और अगर रुसवाई से बचना चाहते हो तो ज़ना से बचो। बेशक ज़ना, रुसवाई और इस दुनिया में हर खफाई और खिफ़त और ज़लालत का बाप है। आजकल जो स्कैनर चल रहे हैं, आप सब ने महसूस किया होगा कि वो कत्ल से भी इतने ख्वार न होते, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनको ज़लील और रुसवा करके रख दिया ज़ना की वजह से। एक मौलवी था लाहौर का जिसको पूरे पाकिस्तान का मदद हासिल था, फजल रहमान ग्रुप का मदद हासिल था, सियासी पार्टियों का, उनके लाखों तलबा का, लेकिन न बचा सका उसको कोई भी असर रसूख। और एक अरपति जो था, बहुत ही जानी और गलीज था, इस्लामाबाद वाला, वो मिर्ज़ा, उसको कोई अपना हैसियत नहीं बचा सका। वो अभी जेल की हवाएं खा रहा है। अल्लाह करे उधर ही वो जलील हो जाए जिसमें नोचने वाला दरिंदा। अगर आप चाहते हो कि अल्लाह और उसके पैगंबर का महबूब बनना चाहते हो तो उसको अपना महबूब बनाओ, और अगर चाहते हो कि आप फरमान बरदार बन जाओ तो फ़राइज़ का एहतमाम करो। अगर आप माफ़ी के तलबगार हैं तो दुनिया की मुसीबतों पर सब्र करो। आप चाहते हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको माफ़ करे तो आंसू, आजिज़ी और बीमारी में सब्र करो। पाक पैगंबर का फरमान है कि दोज़ख की आग को जो ठंडा करेगी वो दुनिया की मुसीबतें और उन पर सब्र, और अल्लाह के गुस्से को क्या चीज़ ठंडा करेगी, और वो है चुपके सदका और सिला रहमी किया करो। पाक पैगंबर से पूछा गया सबसे बड़ी, पाक पैगंबर का फरमान है कि सबसे बड़ी बुराई क्या है? बदअखलाकी और बखीलपन। और सबसे बड़ी अच्छाई क्या है? अच्छी इखलाक व तवाज़ु व सिबर के साथ ज़िंदगी गुजारना या किसी के साथ पेश आना। अगर अल्लाह सुब्हान व तआला के गुस्से से बचना चाहते हो तो लोगों पर गुस्सा करना छोड़ दो। ये बहुत सुनहरी बातें हैं, बहुत हकीकतें हैं, ये बहुत कमाल रोशनी वाले रास्ते हैं, क्योंकि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फरमान और हर बात और हर हरकत में बरकत था, हिकमत था, इसीलिए मैंने कुछ वो बातें भी लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल वाले ज़माने में, यानी कदीम दौर में, औरत के दो स्टेटस चले आ रहे थे। एक
باعزت خاندانی خاتون جس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے باقاعدہ نکاح کیا جاتا تھا، اور دوسری منڈیوں میں بکنے والی قابل خرید فروخت عورتیں جس کو لونڈی کہا جاتا تھا۔ لونڈی کا اسٹیٹس یہ تھا کہ جو بھی اس کا ریٹ لگا کر اس کو خرید لیتا وہی اس کی ہوتی، اور اس کے ساتھ اس کا مالک بغیر نکاح کے تعلقات قائم کر سکتا تھا، یعنی زر خرید۔ اسے تقریباً قانونی حیثیت حاصل تھی۔ اسلام نے غلامی کی تصور کی حوصلہ شکنی کی اور غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کروا دیا۔ لیکن بہت افسوس، صد افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سی لڑکیاں آج کل اپنے آپ کو باعزت خاندانی اور نکاح کے ذریعے گھر کی مالکن کے رتبے سے گرا کر وہی لونڈی کے درجے پر لے آئی ہیں، اور اس جدید دور کی لونڈی کا نام ہے گرل فرینڈ، جس کے بارے میں ابن آدم یعنی آج کے دور کا دعویٰ ہے کہ اس کو گھٹیا سے گھٹیا اور گفٹ وغیرہ دے کر چند بار کی شاپنگ کے عوض خرید لیا جاتا ہے۔ سوچنا تو عورت کی چاہیے کہ وہ نکاح کر کے گھر بسا لینا چاہتی ہے یا گرل فرینڈ بن کر کسی کے لیے ٹائم پاس۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم ایک بہتر ماحول بنا سکیں۔ جب اخلاق سے گرے ہوئے حرکتیں ہوں گے تو صحت بھی کسی کا نہیں رہے گا۔ ادھر بات صحت کی ہو رہی ہے۔ دوستو، سونف میں کیا جادو ہے کہ موٹاپا، گیس، تیزابیت، بد ہضمی، پیریڈز کا یعنی ماہواری کا درد، ماں کے دودھ کی کمی، بانجھ پن، کیل ماہ سے خون کی کمی، کیلشیم کی کمی، ہارمونز کی بے قاعدگی سب ختم ہو جاتی ہیں اس سے۔ آپ اس کو بہت سے طریقوں سے کھا سکتے ہیں، جیسے پانی میں ڈال کر، چائے میں ڈال کر، کھانے میں ڈال کر، حلویات میں ڈال کر، چاول میں ڈال کر، حتیٰ کہ روٹی میں بھی ڈال کر اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ دوستو، بواسیر اور قبض کا آسان اور مفید گھریلو علاج 4 دانے انجیر اور 6 دانے من کا، یہ پنساروں میں آسانی سے مل جاتا ہے۔ دونوں کو ایک ساتھ ایک پیالی پانی میں صاف کر کے رات کو بھگو کر رکھیں، اور صبح نہار منہ انجیر و منکا کا کھا کر بچا ہوا پانی بھی پی لیں۔ جتنا زیادہ یہ ٹوٹکا استعمال کریں گے، یعنی جتنے زیادہ دنوں تک استعمال کریں گے، آپ کو فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اس کو غذا کے طور پر لیں کیونکہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ دوستو، ایک معلومات بھی تو ہے، ایک شاعری بھی ہے جو میری نظروں سے گھوما تو میں نے کہا میں آپ کے لیے پیش کروں۔ وہ اس طرح ہے کہ جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ اگر تجھ کو لگے جاڑے میں سردی تو استعمال کر انڈے کی زردی۔ جو ہو محسوس مادے میں گرانی تو پی لے سونف یا ادرک کا پانی۔ اگر خون کم بنے بلغم زیادہ تو کھا گاجر چنے شلغم زیادہ۔ جگر کے بل پہ ہے انسان جیتا، اگر ذوف جگر ہے تو کھا پپیتا۔ جگر میں ہو اگر گرمی دہی کھا، اگر آنتوں میں خشکی ہو تو گھی کھا۔ تھکن سے ہوں اگر عضلات ڈھیلے تو فوراً دودھ گرما گرم پی لے۔ جو طاقت میں کمی ہوتی ہو محسوس تو مصری کی ڈلی ملتان کی چوس۔ زیادہ اگر دماغی ہے تیرا کام تو کھا لے شہد کے ہمراہ بادام۔ اگر ہو قلب کی گرمی کا احساس مربع آملہ کھا اور انناس۔ جو دکھتا ہو گلا نزلے کے مارے تو کر نمکین پانی کے غرارے۔ اگر ہے در سے دانتوں کے بیکل تو انگلی سے مسوڑوں پر نمک مل۔ جو بدہضمی میں چاہے افاقہ تو دو ایک وقت کا کر لے فاقہ۔ دوستو، اس میں بہت سے حکمت کی باتیں ہیں۔ اس میں ایک کتاب سمایا گیا ہے اس مختصر ہیلتھ شاعری میں۔ ہیلتھ شاعری میں نے کدھر بھی نہیں دیکھا کہ صحت کا شاعری ہو، جو صحت کی باتیں شاعری میں سمجھایا گیا ہو۔ محبت کے پتنگڑی باتیں تو شاعری میں ہوتے ہیں، گر ہم مل جائیں گلے یہ وہ وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ مجھے بہت سہانا اور کمال لگا۔ امید ہے آپ کو بھی اس سے مزہ آیا ہوگا۔ دوستو، بینگن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نعمت ہے۔ اس میں کچھ لوگوں کو الرجی ہے کہ اس سے گیس ہوتا ہے، ورنہ بینگن کے بھی اپنے نایاب فائدے ہیں۔ جیسے بینگن کے ذریعے بواسیر کا علاج، بواسیر کے لیے بے حد مفید ہے۔ میں نے کافی اس کے لیے پڑھا ہے۔ اس کا
इसका सर घिसकर बवासीर के मस्सों पर मल लें तो ये बेहद फ़ायदा देता है, बवासीर के मस्से ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, बैंगन के छिलके धूप में सुखाकर दहलते यानी जलते हुए कोलों पर डालकर बवासीर के मस्सों पर धोने दें। चंद रोज़ ये अमल करने से बवासीर के मस्से दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बहुत आजमाए हुए इंसानों की बातें हैं। बैंगन को जलाकर उसकी राख शहद में हल करके बवासीर के मस्सों में लगाएं, इससे भी बहुत अफाका होगा। खुश्क होकर जुड़ जाएंगे तो इससे बहुत अफाका होगा। दोस्त, बात अगर सूखे धनिया का किया जाए, सूखा धनिया भी कोई आम न समझे। मैं सूखा धनिया का बहुत शौकीन हूँ और हरा धनिया का भी। हरा धनिया तो मुझे आराम ही नहीं आएगा, हरा धनिया के बगैर सालन का मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। ये थायराइड, बहरापन, पेशाब की जलन, कोलेस्ट्रोल, शुगर, हाथ पाँव की जलन यानी गरमाइश, ज़नाना अमराज का इलाज, बदहज़माई, भूख का कम लगना, बहुत सी मुश्किलों का हल है सूखा धनिया चाहे हरा धनिया का इस्तेमाल सालन में। दोस्तों, बीच में मैं हिकमत की बातें भी लाया इस वीडियो में कि अर्रहमान पढ़ने से, या रहमान पढ़ने की फजलियत और फ़ायदे। जिस शख्स की औलाद न होती हो, बाद नमाज असर 7 दफ़ा या रहमान एक ही सांस में पढ़ ले। जब तक औलाद न हो, रोज़ाना ये अमल करे, इंशाअल्लाह ताला जल्द ही साहिब औलाद होगा वो इंसान। जो शख्स बंदश के शिकार हो या जादू से मुतासिर हो, वो भी नमाज असर के बाद 7 दफ़ा या रहमान एक ही सांस में पढ़े, इंशाअल्लाह ताला इस अमल से जादू और बंदश का तोड़ होगा। रोज़ाना 7 दफ़ा या रहमान पढ़ने से सेहत में इजाफ़ा होगा और रिज़्क में इजाफ़ा होगा और मुश्किलात भी आसान होंगी। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैं हर वक़्त इल्हामियत की तरफ, अल्लाह सुब्हान व तआला के रास्ते पर आपको धकेलता हूँ कि आप इस तरफ लौटें, बहुत कुछ फ़ायदा पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने कहा एक ही वीडियो के अंदर आपको बहुत से फ़ायदे मिलें। ये है नुस्खा कब्ज़ कुशा, न के न मतली न मरोड़, बिला तकलीफ कब्ज़ का शाफी इलाज। अल्लाह सुब्हान व तआला आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक दें था। ये सस्ती चीज़ें हैं, ये सकूनियाँ, विलायती, 2 तोला, तिज, पिपली, मिर्च स्याह, ये सब 3 माशा और कंद स्याह, पुराना गुड़ 4 तोला। इसका बनाने का तरीका ये है कि तमाम अज्जा को पीस कर पानी के साथ जंगली बेर के बराबर गोलियां बनाएं। जंगली बेर आपने देखा होगा, उसके वो बेरें तो हर वक्त मार्केट में होते हैं मौसम के हिसाब से। और रोज़ाना 1 गोली रात को गर्म दूध के हमरा इस्तेमाल करें। शिकायत ज़्यादा हो तो 2 गोलियां इस्तेमाल करें। अल्लाह सुब्हान व तआला हर अमल करने वाले को इस पर अमल करने वाले को अल्लाह सुब्हान व तआला शफा देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बहुत ही हार्डली कोई 150-200 में मिलेगी। ये जो 5-6 मज़कूरा बाला चीज़ें हैं जो बयान किए गए हैं, वो सब लाएँ। 200-250 में इतने बड़े गंभीर मसले से आपका जान छूटे तो ये बहुत ही सस्ता सौदा है, महंगा नहीं है। दोस्तों, एक और इलाज में लाया कि नज़ले का देसी इलाज। 1 तोला सौंफ और 5 से 8 दाने लौंग 2 किलो पानी में डालकर चूल्हे पर जोश दें, और जब पानी 250 ग्राम बाकी रह जाए यानी 2 किलो से 1 पाव रह जाए तो इसमें मिश्री डालकर चाय की तरह पीने से नज़ला ज़ुकाम दूर हो जाता है इंशाअल्लाह ताला। और मिश्री की बजाय शहद डालेंगे भी तो और अच्छा है। नज़ला खोलने के लिए बाज़ औक़ात नज़ले की शिद्दत से नाक बंद हो जाती है तो दहकते कोयलों पर पिसी हुई हल्दी डालकर धुनी लेने से भी नाक खुल जाती है, यानी धुआं लेने से भी नाक खुल जाती है। ये भी आप आजमा कर देख लें, बहुत ही अपने आँखों को बंद करें उस टाइम। ये एक बेज़र सा तरीक़ेकार है। कोयला तो देहातों में इस्तेमाल होता है, उसका नेबल बदल है लकड़ी।
लेकिन शहरों में भी बारबेक्यू इस्तेमाल होता है। अगर बारबेक्यू जल्दी आप लोग इस्तेमाल नहीं करते तो चूल्हे में चम्मच का चौथाई या पांचवा हिस्सा चूल्हे की हल्की आंच, इंतहा जो नज़र ना आने वाले आंच में आप छिड़क कर भी उस धुएं को ले सकते हैं। एक आसान तरीका है। पालक का साग पकाकर खाने से रात को पेशाब बार बार आना बंद हो जाता है। ये बहुत कुदरती कमाल चीज़ है पालक। इसके ये ग्रीन लीव्स हैं, इसके बेशुमार फायदे हैं। सेब खाने से रात को बार बार पेशाब आना भी बंद हो जाता है। चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करने से पेशाब बार बार आता है, तो इसीलिए चाय कम कर लें। जिन लोगों को पेशाब बार बार आने की शिकायत हो तो उनको चाय पीना बिल्कुल बंद करने चाहिए, या कम, या खाने के नज़दीक पी लें। खाली पेट न पिए तो बेहतर है। दोस्तों, कोकोनट अल्लाह सुब्हान व तआला का अजीब व गरीब नियामत है, जिसमें ये जो मिनरल हैं, ये वेल नोन मिनरल्स हैं, जिसमें मैग्नीशियम, कॉपर, सेलेनियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज, फोलेट, पेंटोथेनिक एसिड, थायामीन, एस्कॉर्बिक एसिड, नायासिन, पेरिडॉक्सिन, रेबोफ्लेविन, कोलाइन, अल्फा टोकोफेरोल। इसमें और जो अज्जा हैं, जो ज़ाहिर ज़हूर अज्जा हैं बड़े लेवल पर, बहुत बड़ी तादाद में, वो वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, डाइटरी फाइबर है और शुगर है। इसमें जो कैलोरीज हैं एक ही दाने में, वो 354 कैलोरीज हैं। और सच पूछें, ये जो चीज़ें हैं, ये कुल मिला के मछली, गोश्त, सब्ज़ी और दुनिया के हर नियामत में वो चीज़ें हैं, वो इस एक नारियल के दाने में हैं। तो अगर महीने में एक नारियल का दाना खाएंगे, साल में 12 दाने खाएंगे, भी आपकी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तब्दीली आएंगी। कुदरत की तरफ आ जाएं और बर्गर और कोक और पेप्सी पी के अपने आप को धोखे में मत रखें। अल्लाह हम सबको हिदायत दे कि हम कोक, पेप्सी, बर्गर और केएफसी से नफरत करें। काश आप तहकीकार बने। मैं किसी को इल्म वाला नहीं समझूंगा जब तक कोई जियोपॉलिटिक्स न पढ़ा हो। क्योंकि मेरी नज़र में आम इल्म वाला किसी काम का नहीं है। वो एक क्लार्क तो हो सकता है, टीचर तो हो सकता है, वो ज़िंदगी, वो अल्लाह को नहीं पहचान सकता जब तक वो जियोपॉलिटिक्स को ना पढ़े। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में ऐसे राज होते हैं जो किसी भी इल्म में नहीं होते। जिस तरह दीन के लिए कुरान शरीफ और हदीस का पढ़ना ज़रूरी है, इस तरह दुनिया को समझने के लिए जियोपॉलिटिक्स का पढ़ना ज़रूरी है। जिस तरह ये बड़े कंपनियों के घिनौने खाने की चीज़ें होते हैं, अगर आप उनकी रियलिटी का पता चले तो आप न अपने आप से प्यार करेंगे न औलाद से। अब बेहतर इसमें ही समझेंगे कि हम मर जाएं। अल्लाह सुब्हान व तआला से आप मरने का ही दुआ मांगेंगे। इतने घिनौनी चीज़ें हैं ये, KFC, बर्गर्स एंड कोक एंड चॉकलेट्स एंड एवरीथिंग। दोस्तों, ये भी मैंने चलते चलते में शामिल किया कि जमा के फ़ौरन बाद पानी न पिए। दुनिया में डॉक्टरों से मैंने जब भी सुना है कि 2-3 जगहों पे कभी भूल कर भी पानी नहीं पिए। दुनिया का अहमक तरीन, बेअकुल तरीन, बदबख्त तरीन इंसान होगा जो 3 मौकों पे पानी पिए। उस पर अल्लाह सुब्हान व तआला नाराज़ है, बिल्कुल निशानदही करके नाराज़ है अल्लाह सुब्हान व तआला उसके ऊपर। शदीद दौड़ लगाए या शदीद किस्म का एक्सरसाइज करे, फ़ौरन पानी पिए, या खाने के ऊपर पानी पिए, या जमा के बाद पानी पिए। इसके ऐसे गलत असरात हैं कि आप अगर जानेंगे तो आपके जिस्म के पूरे बाल तो खड़े होंगे, सर के बाल भी खड़े हो जाएंगे।
दोस्तों ये मालूमात इस तरह है कि हमारे वेजिटेबल्स में प्रोटीन का तनासुब कितना है एवरी पर 100 ग्राम में। जैसे पोटैटो, इसमें 2.5 2.5 ग्राम, हर 100 ग्राम में से 2.5 ग्राम उसमें प्रोटीन है। ब्राउन राइस में भी 2.5 ग्राम है। स्पिनच, इस पत्तों में भी 2.9 या 3 ग्राम के बराबर है। किनोआ, किडनी बीज, ये आप देखते जाएं, पिंटो बीन, ग्रीन पीज, मैकाडामिया नट्स, लीमा बीन्स, वाइट ब्रेड, गार्बांजो बीन्स, लेंटिल्स, ये जो दालें हैं, और पीकन्स, सोयाबीन, वालनट, हेज़लनट, इसके नट्स के बहुत किस्में हैं, ब्राज़ील नट, हेज़लनट, इसकी नट्स में तकरीबन ये 13 to 14 ग्राम पर 100 ग्राम प्रोटीन है। कैश्यू नट्स, चिया सीड, ओट्स में काफ़ी हैं। ओट्स के हर वक्त कई किलो पैकेट है मेरे पास। मैं ओट्स का बहुत शौकीन हूँ, इसका दलिया बनाता हूँ। टोफू, फ्लैक्स सीड, पिस्ताशियो नट्स, आलमंड, हैम सीड, पीनट बटर, पम्पकिन सीड में अजीब बात है कि 32 तक हैं। हर 100 ग्राम में से 32 ग्राम प्रोटीन है। अब आप लोगों को प्रोटीन का अगर पता चल जाए तो आप हैरान रहेंगे। कभी आप ये न्यूट्रिएंट के बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत राजों का पता चल जाएगा। दोस्तों ये ऐसा पॉइंट है जिस पर मैं एक वीडियो भी बना सकता था, अलहदा वीडियो, लेकिन ये मैं 1 घंटे की वीडियो के अंदर खींच लाया। वो 7 खाने की अशिया जो हम अक्सर गलत वक्त पर खाते हैं। नंबर 1, दूध। बेहतरीन वक्त रात है, लेकिन अक्सर दुनिया सुबह के वक्त इसको इस्तेमाल करता है। ये बड़े हकमा और साइंसदानों के तहकीक है। दही वो चीज़ है जिसका बेहतरीन वक्त दिन में होता है, लेकिन बहुत से लोग इसको खुशी रात के वक्त भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत से नुकसानात हैं इसके रात के वक्त के। तीसरा, चावल का बेहतरीन वक्त दिन है, लेकिन अक्सर लोग बहुत हशाश बशासियत के साथ इसको रात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत भारी पड़ता है जिस्म पे। मोटाई और इंसुलिन का इम्बैलेंस करना बहुत सी मुश्किलों का सबब बनता है रात को खाना। दोस्तों चीनी का बेहतरीन वक्त सुबह है, गलत वक्त रात है। इसीलिए कि जब भी आप चीनी खाएंगे तो आप दिन में वो बर्न नहीं करेंगे, रात आपको बर्न करके छोड़ देगा। बहुत से बेज़ाब्तियाँ, बहुत से ख़तरनाकियाँ चीनी के खाने से पैदा होते हैं। तो इस बात को भी नोट करें और समझें। 5वां, दालें। बेहतरीन वक्त रात, गलत वक्त सुबह बंदा फ़ख्र से दालें खाते हैं। हालांकि सुबह के वक्त मादा ताकतवर भी होता है, लेकिन कमज़ोर भी होता है। सुबह इसीलिए हलीम व आजिज़ ग़िज़ा खाना चाहिए, जैसे अंडे जल्दी हज़म होते हैं, या दही वगैरह, या कोई भी चीज़। सुबह हमेशा इंतहाई हलीम और नरम चीज़ से आगाज़ करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। और ये थोड़ा सा इसमें तहकीक शामिल है, तो ये इस तरह किया गया, इसके पीछे बहुत सा होमवर्क है। केले का बेहतरीन वक्त दोपहर है, गलत वक्त रात है। इसीलिए कि केले में गैस है और कुछ ऐसे ट्रबल हैं, इसमें वो सख्तपन तो नहीं है। मैं आपको एक अजीब व गरीब इन्फॉर्मेशन दे दूं दोस्तों कि इस रूए ज़मीन के हमारे लाखों खानों में सबसे जो जल्दी हजम होने वाले खाने हैं वो 3 हैं: केला, अंडा और दही। ये ज़्यादा इनका वक्त है 30 मिनट। किसी भी किस्म के हाजमे में ये हल हो जाते हैं और इनको कोई चीज़ बचता ही नहीं है, बस रच मिल जाते हैं हाजमे से। ये ऐसी अजीब व गरीब चीज़ें हैं। रूए ज़मीन में लाखों खाने की चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ये टॉप है। कोई घंटे का है, सवा घंटे का है, 50 मिनट का, कोई 8, 15, 20 घंटे का भी है, लेकिन ये आधे घंटे 39 से 19 मिनट में है। 19 मिनट से 39 मिनट के अंदर ये हल हो जाते हैं। ये ऐसी अजीब व गरीब चीज़ें हैं। दूध नहीं, दूध सबसे तवील टाइम लेता है, लेकिन दही, क्योंकि दही एक ऑक्सीडेटेड मरहले से गुजर कर बिल्कुल रेडी होता है टू अब्जॉर्ब।
in our whole system, digestion system. اور اسی طرح سے بہترین وقت صبح، غلط وقت شام اور رات. اس طرح لوگ ہوتے ہیں کچھ فیشنیز کو رات کے وقت کٹ کر کے کھاتے ہیں، جیسے سلاد یا ویسے ہی اس طرح کھانے کے اوپر کھاتے ہیں. اس کے بہت مضر اثرات ہیں. یہ کھانے کو ہضم کرنے نہیں دیتا. اس کے سب سے بدتر فائدہ مشکل یہ ہے سیب کا رات کے وقت. یا تحقیق کر کے دیکھ لیں یوٹیوب میں. What's the effect of the apple during night or before and after dinner something. یہ لکھیں گے نا آپ کو پتہ چل جائے گا. دوستوں میں سمجھا کہ یہ بھی آپ سے شیئر کروں کہ یادداشت تیز کرنے والے عوامل. نمبر 1، گیہوں کے پودے کا رس پئیں. سر پر گرم گھی کی مالش کریں. جسمانی ورزش. روزانہ سونے کے اوقات میں پابندی. سونے سے پہلے ٹی وی، کمپیوٹر، موبائل کا استعمال نہ کریں. کم از کم آدھا گھنٹہ 40 منٹ. ذہن کو متحرک رکھیں. چکنی غذائیں، چربی والا گوشت کھانے سے پرہیز کریں. یہ صلح دینے والے چیزیں ہیں. اومیگا 3 کا استعمال کریں. اومیگا 3 انڈوں میں بھی ہے اور مچھلی میں بھی ہے اور کچھ اور 1-2 سبزیوں میں بھی ہے. اس کا استعمال کریں، بہت افاقہ ہوگا. اومیگا 3 امیون سسٹم کے لیے بھی بہترین ہے، دماغ تیز کرنے کے لیے بھی بہترین شے ہے. دوستو یورک ایسڈ کا میں نے تھوڑا سا لکھا ہے ادھر کہ یورک ایسڈ کا علاج اور پرہیز. یورک ایسڈ ایک تیزابی مادہ ہے جو ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے. اس کا اصل کام انسانی جسم میں گرمی کو پیدا کرنا ہے. یاد رکھیں جب یورک ایسڈ کسی میں زیادہ ہوتا ہے تو وہ گرمائش محسوس کرتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں. تو اس کو کسی نہ کسی وجہ سے اس میں یورک ایسڈ زیادہ ہوا. تو بندہ ہر وقت قانون سے رہے تو سب کچھ اپنے نظام میں چلتا رہے گا. ہر چیز کا زیادتی بھی ایک مصیبت ہے اور کمتی بھی ایک مصیبت ہے. خوراک کے لحاظ سے غذائیں جسم میں پیورین پیدا کرتی ہیں جس سے کہ یورک ایسڈ جسم میں بنتا ہے، جیسے کھٹی، گوشت والی اور گہری سبزیاں. اس کے علاوہ کینسر اور جنسی اور پٹھوں کی طاقت کی ادویات، گردوں میں سوزش اور پتھری بھی جسم میں یورک ایسڈ کے سبب بنتے ہیں. دوستو یورک ایسڈ پانی میں حل پذیر ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے اس کی مقدار جسم میں بڑھ جائے تو جسم میں دردیں، جوڑوں کے خاص طور پر یعنی پاؤں کے خصوصاً، گھٹنوں میں، ایڑیوں میں، ہاتھ اور انگلیوں کے جوڑوں میں اور کہنوں میں سوجن، جلن اور گرمی بڑھ جاتی ہے. یہ اس کی نشانیاں ہیں. اکثر جو ہمارے پام ہوتے ہیں، پاؤں کے پام ایریا اور یہ ہاتھوں کے پام ایریا، اس میں اکثر جب ایک جوڑ درد کرے تو یہ سمجھ لینا یورک ایسڈ کی بڑھے ہوئے پن کی نشانی ہے. دوستو یورک ایسڈ بڑھنے کی وجہ سے کھٹی اور گوشت کی خوراک زیادہ استعمال، ورزش نہ کرنا، محنت سے دل چرانا، گردوں کی کمزوری، کینسر یا کینسر کا علاج، طاقت کی ادویات کا استعمال وغیرہ شامل ہیں. ان سے احتیاط لازم ہے. اور یہ سب ممکن چیزیں ہیں جو آپ کر گزریں. ابھی کسی کا مجبوری ہے جو کینسر کی دوائیاں لے رہا ہے تو وہ ویسے ٹربل میں ہے. اس کے علاوہ بقایا عام انسان کے لیے یہ چیزوں کا الٹ کرنا تو آسان ہے، جیسے ورزش نہیں کر رہا ہے ورزش کرے. اور گردوں کی کمزوری کا شکار ہے تو وہ گردوں کو طاقتور بنائے، اس کا حل ڈھونڈے. اور دوسری جو جنسی دوائیوں کا استعمال کر رہا ہے تو اس سے پیچھے ہٹے. اور دوسرے جو محرکات ہیں جیسے کھٹی چیزوں کا، پکلز کا زیادہ استعمال وغیرہ وغیرہ، اس سے وہ پرہیز کرے یا وقتی طور پر بالکل دور چلی جائے یا کم کرے. انشاءاللہ فاقہ ہوگا. دوستو یہ تکلیف اگر کسی کو گرمی میں ہو یا سردی میں، زیادہ پانی پینے کا اہتمام کرے، بہت افاقہ ہوگا. کیونکہ یورک ایسڈ پانی میں حل ہو کر نکل جاتا ہے. اس کا یہ بہتری ہے. دوستو اس کی زیادہ تر دوائیاں پیشاب آور اثر رکھتی ہیں، جس کے ساتھ ساتھ پانی زیادہ پینے کی تاکید کی جاتی ہے تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو اور یہ یورک ایسڈ کی اجزاء نکل جائیں، یہ محرکات نکل جائیں، یہ ایسیڈیٹی نکل جائے تاکہ عضووں اور جوڑوں اور پٹھوں میں وہ درد اور
खिंचाव और बेचैनी कम रहे, ताकि बंदा नॉर्मलिटी की जानिब आ जाए। इसका एक वाज़ेह इलाज की तरफ आते हैं। सुबह हल्के गर्म पानी से 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच देसी एप्पल सीडर सुरका डालकर पीने से यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रोल, हाई ब्लड प्रेशर, छींकें, सब में अल्लाह के हुक्म से शफा होगी इंशाअल्लाह ताला। जो दूसरी इलाज है, छोटी सी सब्ज़ इलायची की 6 अदद, ताज़ा पुदीने के पत्ते 16, अदरक कटा हुआ 1 तोला, सौंफ 1 छोटा सा चम्मच। इसका तरकीब तैयारी ये है कि 8 कप पानी में डालकर इतना उबालें कि 6 कप रह जाए। सुबह, दोपहर, शाम खाने के बाद 1-1 कप पी लें। ये 2 दिन की खुराक है। इस जोशांदे का इस्तेमाल 2 से 3 माह तक करें। अल्लाह के फजल से 1 माह में बेहतरी होगी, क्योंकि ये बहुत ही बेज़रर, सस्ते और बनाने में आसान है। तो इसका इस्तेमाल करके कुदरती तरीके से यूरिक एसिड से अपने जान छुड़ाएं और सेहतमंद और आसान ज़िंदगी जिए इंशाअल्लाह ताला। जो दूसरा बात है दोस्तों, परहेज़। गोश्त हर किस्म यानी पालक, अचार, गरम मसाले, टमाटर, अंडे और चने की दाल, इन तमाम चीज़ों का सख्ती से परहेज़ है। कम से कम आपके कोर्स के दौरान, जब आप 1 महीना या 40 दिन तक ये चीज़ें ले रहे हैं, तो इनसे दूर रहें और दूसरी चीज़ों से गुजारा करें, क्योंकि परहेज़ इलाज से बेहतर है, बहुत बेहतर है और बहुत आसान भी है परहेज़ करना। अगरचे आप एक बाद में किसी ऑपरेशन से, किसी सख्तियों से, कुछ नाकारियों से गुजरें, उससे बेहतर है कि आप परहेज़ करें और अपना जान खलासी करें इस मर्ज़ या तकलीफ़ से। मेरे दोस्तों, मेरे चैनल में हेल्थ के मुतालिक और भी वीडियोस हैं। मैं इधर डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक दे रहा हूँ आपको, उनको चेक कीजिएगा। बहुत ही सॉलिड और ठोस इन्फॉर्मेशन दिए हैं। हर वीडियो घंटे का नहीं है और वो 2-3 मिनट से लेकर 5 मिनट के हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप बेहतर महसूस करेंगे। याद रखें, न ठग हूँ, न दुकानदार हूँ, न डॉक्टर हूँ, न पंसार हूँ, न कोई ऑनलाइन ऑफलाइन मेरा शॉप है। अल्लाह सुब्हान व तआला के फजल व करम से सिर्फ आपकी भलाई के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और सब ये जायज़ तरीके हैं, गैर नुकसानदेह तरीके हैं, आसान तरीके हैं और सस्ते तरीके हैं और फितरी तरीके हैं और कम लागत वाले तरीके हैं, जो कि आप इतनी शदीद तरीन पेचीदगियों से बच सकते हैं। हो सकता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं, वल्लाहु आलमु गैब व कुल्लि शैइन अलीम, कि 5% या 10% मुझे चैनल का लालच है कि मेरा चैनल भी चलता रहे, लेकिन 90% आपकी भलाई के लिए बनाता हूँ। और आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हिदायत दे कि आप मुश्किलों से, ज़्यादा पेचीदगियों से बचें और शुरुआती मरहलों में अपनी तकलीफ़ों का ख़ात्मा करें। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा मुझे आगाह कीजिएगा कमेंट में। इतना आखिर तक किसी ने देखा, यकीनी वो फ़ायदा पाएगा, यकीनी उसको हिकमत की बातें उसके पल्ले में पड़ गए होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मुझे एक मुख्तसर से एक जुमले में भी लाज़िम आगाह कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला रहे। अगर गलती है तो मैं इस्लाह करूँ। ये पूरे हौसला और इस्लाह का खेल है। मेरा इस्लाह करना आपके लिए भी बेहतरी है, मेरे लिए भी बेहतरी है। जज़ाए खैर समझ कर कमेंट करें, जज़ाए खैर समझ कर इन बातों पर अमल करें, अपनी इस्लाह करें। या आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन किसी इस मंदरजा वाला तकरीब में से नहीं गुजर रहे, किसी और कोई वीडियो भेज दें, इंशाअल्लाह शायद उसका भलाई हो जाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ता क़यामत ता बिंदाबाद।